गुजरात के अग्रणी स्टार्टअप महोत्सव नोवा 2025 का आयोजन सिग्मा यूनिवर्सिटी की ओर से करवाया गया था। सिग्मा यूनिवर्सिटी की ओर से नोवा 2025 का आयोजन करवाया गया, जो गुजरात का अग्रणी स्टार्टअप फेस्टिवल है। 24 से लेकर 25 फरवरी के दौरान सफलतापूर्वक नोवा 2025 का आयोजन हुआ, जिससे कि स्टार्टअप्स, निवेशकार, उद्योग जगत के दिग्गज और निवेशकारों को एक साथ आकर नवीनोच्चर सहयोग और साथ ही व्यावसायिक वृद्धि के लिए एक मजबूत मंच हासिल हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर कई स्टार्टअप्स आए, जिन्हें अद्भुत प्रतिसाद हासिल हुआ। भारत भर में से 450 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने अपना पंजीकरण करवाया और उसमें से 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने 2 ही दिन में निवेशकारों के सामने अपने आइडियाज भी पिच किए। तब आपको बता दें कि इस दौरान कई अग्रणियों की मौजूदगी भी नोवा 2025 के तहत दर्ज की गई। इस इवेंट के हैकाथॉन सेगमेंट में 3 श्रेष्ठ टीमों को नगद इनाम और साथ ही इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया गया। आपको ये भी बता दें कि नोवा 2025 सिर्फ एक इवेंट ही नहीं है, बल्कि अब वो एक आंदोलन बनता जा रहा है। तब इस इवेंट के दौरान आई क्रिएट के प्रवक्ता निकुंज चौहान, साथ ही CII सेंट्रल गुजरात जोन चेयरमैन वरंग त्रिवेदी, सिग्मा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष शाह, सिग्मा यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट श्रेया शाह, सिग्मा यूनिवर्सिटी के MD डॉक्टर जिगर पटेल, साथ ही सिग्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रियेश गांधी, सिग्मा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंक पटेल और अन्य कई अग्रणी वहां पर मौजूद रहे। मारू नाम डॉक्टर जिगर पटेल है। हूँ सिग्मा यूनिवर्सिटी मैनेजिंग डिरेक्टर पदवी पर कार्यरत छूँ। सिग्मा यूनिवर्सिटी जे हर हमेश विद्यार्थीलक्षी कार्यों करवा माटे प्रचलित है कि कटिबद्ध है। अमे ज्यारे पण कोईपण कार्य करीए त्यारे विद्यार्थीओने ध्यानमां राखीने विद्यार्थीलक्षी कार्य करवानो प्रयत्न करीए छीए। ते प्रयत्नना भागरूपे आ वखते आपणे जे आ नोवा 25 નું આયોજન કર્યું છે, જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રી, એકેડેમિયા અને ગવર્મેન્ટ આ ત્રણનો સમન્વય કરેલો છે। હાલ જે 350 જેટલા ઇનોવેશન્સ અને સ્ટાર્ટઅપ્સે અહીંયા આગળ પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન અને પિચિંગ આપ્યું છે। સામાન્ય સંજોગમાં જોઈએ તો ઇનોવેશન્સ અને પિચિંગને 3 પ્રકારની મેજર જરૂરિયાત હોય છે। એક ફાઇનાન્શિયલ, બીજી ટેકનિકલ અને ત્રીજી કમર્શિયલ। આમાં खूब अगत्यनो मुद्दो ए छे के 350 विद्यार्थीओना पिचिंग्सने वधारे जोश अने वेग आपवा माटे 60 थी वधारे इंडस्ट्रीज अहींया आगळ अवेलेबल रही, जे 2 दिवस विद्यार्थीओने दरेक प्रोजेक्टने डिटेलमां जोई अने पोतानी रीते कोईके तेमने मेंटरिंग, कोईके तेमने फाइनान्शियल एसिस्टન્ટ अने कोईकने तेमने टेक्निकल 3 वस्तु प्रोवाइड करी छे। ज्यारे पण विद्यार्थीओ कोईपण इनोवेशन के स्टार्टअप्स करता होय छे त्यारे तेमनामां कॉमर्शियल एंगल्सनी कमी जोवा मळे छे। तो नॉन टेक्निकल पर्सन्स के जे लोको तेमने कॉमर्समां वेग आपी शके तेवा पण तेमने सूचनो करेला छे। एटले खरेखर आ जे इवेंट थयो छे एमां मारी धारणा प्रमाणे 350 मांथी मिनिमम 50 जेवा प्रोजेक्ट्सोने घणो वेग मळशे अने बाकीना प्रोजेक्टोने नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्टमां जे कंई त्रुटिओ रही गई थी के तेमना जे पॉइंट मिसिंग थया था ते उमेरी अने आनाथी वधु सारा प्रोजेक्ट्सने आपवानी तक मळशे। આજે સિગ્મામાં અમે નોવા 2025નું ઇનોગ્રેશન કર્યું છે, જેને સપોર્ટ કર્યું છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમિશનેટ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, આઈ ક્રિએટ, SSIP અને શૈલી ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરે। સો બેઝિક અજેન્ડા ઇવેન્ટનો ઇટ્સ અ ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટ ઓફ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। આનો મેઇન પર્પઝ છે જે વિકસિત ભારત એટ 2047નું વિઝન છે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રીનું, એને જ જોઈને કે જે આજકાલ સ્ટાર્ટઅપ્સનું એ થાય છે। કાલે જો મારી સ્પીચમાં બોલ્યો હતો, 20 વર્ષ પહેલાં જ્યારે મેડ ઇન ઇન્ડિયાનું નામ આવતું ત્યારે આપણને શરમ આવતી હતી આપણા પ્રોડક્ટ્સ યુઝ કરતા, પણ આજે એક એવી વેવ આવી છે 2025માં બેઠા છે જ્યારે મેક ઇન ઇન્ડિયાના નામ ઉપર આપણને પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કે જ્યારે બી કોઈ બી પ્રોડક્ટ આજકાલ તમે જોશો ઇન્ડિયામાં જ નહીં, ઇવન બહારની કન્ટ્રીઝમાં, કે જ્યારે મેક ઇન ઇન્ડિયાનો ટેગ આવે છે ને તો આપણા ભારત માટે બહુ મોટું પ્રાઉડ અને ગર્વનું મોમેન્ટ છે। સો આ જે ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણી ગવર્મેન્ટ અને બધા સેગમેન્ટ્સ કરી રહ્યા છે આ છોકરાઓને મોટિવેટ કરવા, એક નાનું ઇનોવેશન જે મોટા યુનિકોર્ન્સમાં બને છે। આજે ઇન્ડિયા વર્લ્ડની બહુ બધી પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરીને ઇન્ડિયન પ્રોડક્ટ્સ માર્કેટમાં લોન્ચ કરી રહી છે। સો ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ વેરી બિગ અચીવમેન્ટ ફોર ઇન્ડિયા। અને સાથે અમે બહુ ખુશ છે કે 450+ સ્ટાર્ટઅપ રજિસ્ટ્રેશન આવ્યા છે, 20+ સ્પીકર્સ આજે આવ્યા છે, 50+
what you call investors has participated. So it has become a very good event. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।